out, 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 out. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. That's fire, that's fire. This is fire, this is fire, this is fire. Receive करो ईश्वर। गरम करो पवित्र आत्मा को गरम करो। वाह 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 fire, 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 fire. Fire, fire in the name of Jesus right now. Fire in the name of Jesus right now. यीशु के आग से जल जाए, सारी बीमारी की आत्मा जल जाए, शक्ति की आत्मा जल जाए, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो, जला दो यीशु में, जला दो, जला दो, यीशु में जल जाए, जल जाए, जल जाए। Glory bala shakare, glory bala kari bali bali bala shakare. निकालो, सारी बुरी आत्मा को निकालो, शैतान को आत्मा को निकालो, जीवात्मा शक्रे निकालो, सारी बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, आत्मा में सामर्थ्य आत्मा से भर जाए, बुरी आत्मा, शैतान की आत्मा, दुष्ट आत्मा निकल जाए, in the name of Jesus छोड़ दो, सारी बुरी आत्मा छोड़ दो, शैतान छोड़ के चला जाए, छोड़ के चला जाए, Viva Shekare, Viva Shakti Daya, आपकी करुणा, आपका अभिषेक ईश्वर को मिली, वहाँ को बदलिए, वो पिता परमेश्वर अपनी आत्मा शक्ति अपनी आत्मा से जो पिता परमेश्वर गरीब आत्मा बसाए, आश्रय करती हो जाए, आपकी पुत्री वाले जैसे वार्ता में सेवा करते, आज इसमें सेवा करें, तो दुष्ट आत्मा से आजाद हो गए थे, फ्री कर दिए थे, आज फ्री हो जाए, फ्री करो, पूर्ण फ्री करो, फ्री करो, हाथों के जरिए, मुंह के जरिए आपका महिमा करें, आपकी जय जयकार करें, पिता परमेश्वर ये हाथ आपकी महिमा करें, आपके काम के लिए, संसार के कामों के लिए, पति के कामों के लिए, बच्चे के कामों के लिए, हर एक काम के लिए आगे बढ़े, सेवा के लिए आगे बढ़े, तो महिमा करें पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर इसमें आपके शुरू, और जैसे अल्लाह किए थे, वो भी आत्मा से आज वो आज जो दुष्ट आत्मा जो शैतान की आत्मा फंसा है आज के नाम से होली गोस्ट फायर से जला दो जलाओ होली गोस्ट फायर जलाओ जल्दी से निकालो फायर रिलीज करो फायर सारे बंदर को तोड़ो इस्माइल जान से मारा जाए निकालो हरे सुनने के लिए हरे कोरिया का पिता परमेश्वर एक शिलाई आपके नाम की और कुछ चुपे और तो बड़े नया पिता परमेश्वर आपकी दया आपकी करुणा वो अभिषेक से भरो भर पिता परमेश्वर वो फैली रहेंगे आज बदल जाएंगे आज शिलाई यीशु के नाम से बदल जाएगा क्योंकि लिखा है तुम मैं तो तुझे दूंगा आज नई बातों पर हूँ इसी तरह बदल दो मन के अंदर कारवार को निकालो आज पिता परमेश्वर मन के अंदर वो पिता परमेश्वर आपके प्रति प्रेम को जागे आपके प्रति प्रेम को जागे पिता परमेश्वर मैं देख रहा हूँ पिता परमेश्वर जो आपसे प्रेम को कमी हो गया लेकिन आज प्रेम दिल से भर गए आशीष भर गए भरो आपके सामने वो घुटने करेंगे आपकी गड़बड़ करेंगे आपके नाम को महिमा करेंगे शैतान जो बसा है तो शैतान को अपना नारों में डाल रहा है वो शैतान को निकाल रहा है तो मन के अंदर से दिमाग के अंदर से शैतान को निकल रहा है तो शैतान को रिलीज कर रहा है तो रिलीज करो फायर जैसे ये दिया को 4 बजे 7 दिन घुमा आज जोर से चिल्लाया 7 बार चिल्लाया जैसे चिल्लाया वो दीवार गिर गया आज हम चिल्लाएंगे आज शिक्षा के अंदर से दुष्ट आत्मा घेर के रखा है आज गिरेंगे चिल्लाओ ओ हालेलुया हालेलुया रे 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 निकालो शैतान को निकालो फ्री करो आज के बाद से ले आएंगे ये आपकी पुत्री बनेगी वो आज से बदलते हुए बैठे करो आज बदल रहा है यीशु के शब्द के नाम से
in the name of Jesus. वो मतलब ये बस आज वो हड्डी में घुटने बंद है और अपनी घुटने बंद हो जाए आज जो अंतिम दिनों में आया है ये भी उद्धार हो जाएंगे वो आशीष हो जाएंगे यीशु की शांति ये बातों को लेकर जब परिस्थिति आप लेके आए लेकिन आज तक हमेशा सारी परिस्थिति में उनके हस्बैंड को लेके आएंगे उनके बेटा बेओ बहू हर एक को भवन में लेके आएंगे तो लिखा है तू सारा तेरा भरण भर देगा उस परिवार को भी उनकी आशीष बुलंद करो Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आज बदल लो छूलो 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 टच करो टच करो टच टच कोई तरह से भर दो भर दो इसमें वो जो इच्छा करेंगे प्राण ले रहा है नहीं हो चीज़ ऊपर हट रहे ऊपर गिर रहे वो दीवार गिर रहे वो दीवार गिर रहे नहीं हो चीज़ राइट नाउ नहीं हो चीज़ राइट नाउ इसी में पहाड़ को हट रहे वो दीवार को गिर रहे वो दीवार में गिरते हुए देख रहे शिवाली वो विशाल गलियात है लेकिन आज गलियात पिता में हार रहे वो गलियात को नष्ट कर रहे वो गलियात को नष्ट कर रहे इसी शिवाली इन द नेम ऑफ जीसस राइट नाउ इसी में वो फायर को रिलीज करो आज इधर रोना रोना और हास्य उदास से बदल जाएंगे आज हो रहे लेकिन प्रभु यीशु वो हास्य में आएंगे वो जाएंगे हंसते घर में आएंगे सब कुछ खुशहाल हो गया सब कुछ बदल गया रे वाला आशे निकालो निकालो रे रे Holy Ghost fire, Holy Spirit, come on right now, right now, right now, right now, oh right now. देखो ना आपको दर्शन करना, मोरी वाला आशीर्वाद देवे, देखना तो सामने देवेगा, शैतान को चेहरा में देखते हैं, आशीर्वाद में जाके पीछे, आशीर्वाद को निकालो, 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 निकालो से सारी शैतान को निकालो, इधर परमेश्वर निकालो, आशीष का जो मांग रहे, तो विश्व दे रहे, तेरा मुंह मांगा बात दे रहे, तेरा मुंह मांगा बात दे रहे, तेरा मुंह मांगा बात दे रहे, मांग दे रहे, बात दे रहे, बात दे रहे, touch you, touch, 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 touch करो, touch you, जो जाती है वो touch करो, touch you, छुलो, 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 हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से सारी प्रॉब्लम निकल जाए, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, आज जो मांग रहे हैं, पिता परमेश्वर ने को अपना आशीष करे, क्योंकि लिखा है, तेरा मुंह बना कर दिया, जैसे हन्ना को दिया था, हन्ना बास थी, लेकिन प्रभु यीशु, जैसे यह परमेश्वर से पुकारा, वो यह परमेश्वर को दिया, और यह परमेश्वर का आवाज से दिया, आज भारत में भर निकालो निकालो सारे निकालो विश्वास निकालो निकालो रोखाना करे शेखरला परमेश्वर आज ईश्वर नाम से हम प्रेयर करते हैं आशीष जो कुछ मांग रहा है मुंह ना बंद जैसे यहाँ लोग ने जैसे एलिया लोग ने वरदान दिए थे जा तेरे मुंह का आवाज से भर दिया परमेश्वर ने आमीन मुंह का यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी आशीष और पूर्ण रहे हमेशा बने रहने के साथ पिता आपके नाम की महिमा करे ऐसा आशीष हमको दया कीजिए ओह थैंक यू लॉर्ड थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया
Haleluya. Dengan bersih-bersih Tuhan tidak dalam mendesak dan jiwa yang terganggu. Saya kalau saya tidak memutuskan dan tidak agar kita tidak membuat itu ibadat yang पति से प्रेम करेंगे क्योंकि आज पहाड़ डल जाएंगे वो पहाड़ी अटल जाएंगे लेकिन प्रभु परमेश्वर की अच्छी को आशीष करेंगे यीशु धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आपने मेरे लोग सुनेगा आज उनकी दवाई से आज इनके लिए हम प्रार्थना करते उनके बेटा बेटी वो सब एक मन हो जाए एक मन हो जाए एक मन हो जाए आत्मा भर जाए आत्मा भर जाए Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए आज हम आगे आए तो हालेलुया 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 আসুন যারা সাক্ষ্য দেওয়ার ইচ্ছা আছে সেই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য ফটফট সময় হ্যাঁ যে সাক্ষ্য দিতে চান তো তাড়াতাড়ি সাক্ষ্য দিয়ে শেষ করবেন হালেলুয়া 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 আমি বলছি না যত ধন্যবাদ জানাই তত কম হয়ে যায়। আমার কিছুদিন হলো এক সপ্তাহ প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে, কফ বুকে জমেছে। তো আমি শুধু প্রার্থনা করছি আর সেই 25 ডিসেম্বরে যে তেল ছিল সেই তেল আমি আছে যে গলায় দিচ্ছি আর কাশিতে রাত্রে ঘুমতে পারছি না। তো আজ কয়েকদিন আমি ভালোই আছি, অনেক কফ উঠে যাচ্ছে, কেউ বলছে ডাক্তার দেখাও এ করো তা করো, আমি বলছি প্রভুই আমার ডাক্তার। তো প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে হচ্ছে যে সেই উঠে গেছে অনেক কফ। আর যে আমি যখন প্রার্থনা ওই ফাদার যখন প্রার্থনা করছিল তখন চোখ বুঝে যখন আমি প্রার্থনা করছি আমার মাথার উপর যেন সেই আলো জ্যোতির আলো যেন আমার মাথার উপরে কত সময় ধরে সেই আলো আমার জ্যোতি আমার মাথার উপরে এসেছে। তো প্রভুকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর যা কিছু সমস্যা সামনে আসছে সব কিছু আমার ঠিক হবে আমি বিশ্বাস করি। প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই। হালেলুয়া প্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে কদিন আগে আমার এত জোর মাথা যন্ত্রণা করছিল, মানে যে আমি টিকতেই পারছি না। তো আমার স্বামীকে বললাম একটু প্রার্থনা করে দিতে, দিল তো একটু কমলো। তারপরেও মানে আরও যন্ত্রণা করছে, মানে আর টিকতে পারছি না ওকে। তারপরে দাদার কাছে মানবো, তুমি দাদাকে ফোন করো। তা বলছে এত রাত্রি 3টে বাজে এখন কি দাদার ফোন ধরবে? আমি যে তুমি করো তো আগে, তারপরে দেখো আমি আর থাকতে পারছি না, আমার এত মাথা যন্ত্রণা করছে, মানে বিছানাতে শুতেও পারছি না, বসতেও পারছি না, এমনি লাগছে আমাকে। তারপরে তো ফোন করলে পরে একবার করলাতেই দাদা ফোনটা ধরলো, ধরতে প্রার্থনা করে দিল। প্রার্থনা করার পর কিছুক্ষণ পর মানে দাদা বললো যে প্রার্থনার যে জল আছে সেই জলটা একটু খেয়ে নাও, মাথায় নিয়ে নাও। তারপরে এই জলটা মাথায় দিতে মানে খেতে ভালো হয়ে গেল। তারপরে শুয়ে ঘুম আসলো। তারপর কালকে রাত্রিরে তো আমার এই এত যন্ত্রণা করছে, মানে আমি খুবই যন্ত্রণা করছে। তারপর আমি বলছি যে আমি খুব ব্যথা করছে, কি করবো? তারপর আমি আমার স্বামীকে বলছি তুমি একটু প্রার্থনা করো, বাইবেল পড়ো, করে প্রার্থনা করো, দেখো না করে যাবে। তারপর বাইবেল পড়লো, প্রার্থনা করলো, তারপরে আমার ব্যথাটা ভালো হয়ে গেল। তো আমার এটা মানুষ করছিল। আর একটা সাক্ষ্য, আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূর, উনি প্রমোটার, ওনার ওই যেই আমার জানা। তা ওনার স্ত্রী হসপিটালে ভর্তি ছিল, তো ওনার কিডনি খারাপ হয়ে গেছে শুনেছি আমি। যখন ভর্তি ছিল তখন ডাক্তার নাকি বলেছিল যে কোনো গ্যারান্টি নেই। তা কাকাটা ফোন করে দুঃখ করছিল আমাকে। আমি বলছি কাকা তাহলে আপনি একটা কাজ করতে পারেন। আমি বিশ্বাস করি ও জীবিকা ঈশ্বর আমার ভালো রেখেছে, এখন আমি ভালো আছি। আগে দেখেছেন তো আমি কত অসুস্থ ছিলাম, মানে খুবই শরীর খারাপ থাকতো, কিন্তু আমাকে ভালো রেখেছে, আমি ভালো আছি। আর আমার সব দিক থেকেই প্রভু আমাকে ভালো করেছে। তো আপনি একটু প্রার্থনা করেন, দেখবেন ভালো হয়ে যাবে। তো ওটা আমি কী করতাম, যখন আমি প্রার্থনায় বসতাম, রাত্রে প্রার্থনা করতাম, আমি ওনার জন্য প্রার্থনা করতাম যে উনি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে। ডাক্তার যা বলেছে বলুক, উনি যেন তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে আসে। মানে ওইখানে আমার একটা জমি বিক্রির ব্যাপার আছে, উনি তো হসপিটালে পড়ে থাকতেন।
তারপরে সত্যি সত্যি 3-4 দিনেও বাড়ি চলে এলো। তার আমি বলছি কাকা আপনি নাম্বারটা নেন আর প্রার্থনা করেন, দেখেন সব ঠিক হয়ে যাবে। তো নাম্বারটা নিয়েছে, এখন প্রার্থনা করেছে কিনা সেটা আমি আর জানি না। তো বাড়ি এসছে, ভালো আছে এখন। ধন্যবাদ জানাই তো। হালেলুয়া হালেলুয়া। হালেলুয়া, জয় যিশু। আমি ঈশ্বর সদাপ্রভুকে হৃদয় মন অন্তঃকরণ থেকে ধন্যবাদ জানাই। তাকে যতই কোটি কোটি ধন্যবাদ জানাই, ছোট্ট একটি শস্যের দানার মতোই হয়ে যায়। তো সদা সর্বদা আমরা যারা প্রভুতে আছি, প্রভুকে বিশ্বাস করি, প্রভুকে নির্ভর করে যদি তার কাছে কোনো বিষয়ে, যে যত বড় কঠিন বিষয় হোক, যত বড় শয়তান হোক, আর যত বড় রোগ ব্যাধি হোক না কেন, তো আমরা যদি বিশ্বাস করে প্রভুকে নির্ভর করে এতটুকু প্রার্থনার মাধ্যমে জানাতে পারি, প্রভু আমাদের জীবনে অনেক বড় বড় চিহ্ন চমৎকার তিনি করেন। তো সেরকমই আজকে 10-15 দিন ধরে আমার স্বামীর প্রচন্ড শরীর খারাপ, জ্বর, মাথা ঘুরছে, কাশি, সর্দি, হাঁটতে চলতে পারছে না, তার শরীর এত দুর্বল হয়ে গেছে, সে বলছে কি আমার চপ্পল দুটোও আমি চাগাতে পারছি না, এত ভারী হয়ে যাচ্ছে। তো ঘুমাতে পারছে না। কিছুদিন আগে আমরা সকলেই জানি প্রচন্ড গরম, প্রচন্ড তাপ ছিল। তো তার মধ্যে তার ওরকম গায়ে ভীষণ জ্বর, তার কাছে থাকা যাচ্ছে না। তো ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানাই যে উনি কাঁচতে কাঁচতে একদম মনে হচ্ছে নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে যাবে, না কি হবে কি হচ্ছে। তো ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে উনি কোনো সময় হাঁটু গাড়ছেন না, প্রার্থনা করছেন না, তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন না, তার মহিমা গৌরব প্রশংসা কিছুই করছেন না। তো আমি নতজানু হয়ে প্রভুকে বলছি, প্রভু তোমার বাক্যে লেখা আছে যে পরিবারে একজন যদি তোমাকে বিশ্বাস থাকে, নির্ভর করে, তো তুমি তার পুরো ঘরানা, পুরো পরিবার উদ্ধার করো। পিতা, আমি তোমার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করছি। তো আমি হাতে তেল নিয়ে তার গলায় দিয়ে, মাথায় দিয়ে, কপালে কুরুশেকে তেল অভিষেক করে প্রার্থনা করি। তো তাতে তার প্রচুর পরিমাণ যে শরীরে তাপ ছিল আর গলায় যে ফুসফুস করছিল, প্রচুর কাশি হচ্ছিল, সেগুলো দূর হয়ে গেছে। তারপরে 3 দিন পরে তাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তো ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ জানাই, তাতে তিনি এখন অনেক সুস্থ আছেন, তার জন্য তাকে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। হালেলুয়া, জয় যিশু। হালেলুয়া, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই যে আমার একটা সমস্যা হতো, যে প্রায় একটা সিমটম দেখা দিত, যে সেই সিমটম মানে রাতে ঘুম হতো না, বা অনেক শরীর দুর্বল হয়ে যেত, বিভিন্ন ধরনের সিমটম দেখা দিত। তো এই বিষয় নিয়ে আমি ডাক্তার মানে সুগার টেস্ট করতে দিয়েছিলাম এবং পেটের ছবিও করতে দিয়েছিলাম। তো কোনো কিছুই মানে পজিটিভ, নেগেটিভ আসেনি, পজিটিভ এসেছে, কোনো রিপোর্ট ভালো এসেছে, তার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য ধন্যবাদ জানাই। হালেলুয়া। হালেলুয়া। আমি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। আমার গতকালকে হাঁটুতে মানে এত পরিমাণে ব্যথা হচ্ছে, তখন কাজেতে এসে স্নান করবো, তা আমি তখন বাথরুমে গিয়েছি, অনেকক্ষণ ধরে ব্যথা জ্বালাচ্ছে, খুব জ্বালাচ্ছে, জ্বর না ধরে যিশু খ্রিস্টের নামে হাত দিয়ে প্রার্থনা করলাম, সেই মুহূর্ত থেকে হাঁটুটা ক্লিয়ার আর নেই। তো ঈশ্বরকে যতই খালি আমরা মানে চেতে দেরি, ঈশ্বরের দিতে দেরি নেই, কারণ আমরা সেটুখানি দিই না, চাই না বলে পাই না, সঠিকভাবে চেতে হবে ঈশ্বরের কাছে। আর একটা বিষয় ধন্যবাদ দিই, আমার ছেলের আজ থেকে 5-6 দিন আগের থেকে তার বেশি সপ্তাহখানিক দাঁতে যন্ত্রণা 2 সাইডে, ডাক্তারের প্রথমে ওষুধ খাইতে কমেনি, তারপরে যাক ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিই, বন্ধুর কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছে যে বন্ধু তো কানে পাতার রস দেন, কোনো এমনি পাতা ঔষধি, তখন আমি বন্ধুর কাছে নিয়ে এসে 2 দিন দিয়ে গেছি। তারপরে অবশ্য বাজারে ডাক্তার দেখিয়েছি, তা মানে ওষুধ খেলেও যে যন্ত্রণা, দাঁতের যন্ত্রণা কিন্তু একেবারে যায় না কিন্তু পোকায় হলে। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই। ছেলে বলছে আজকে যে আমার কোনো যন্ত্রণা নেই, আজকে কোনো যন্ত্রণাই পাচ্ছি না, যে আমার দাঁতে আর যন্ত্রণা। দেখবো খাচ্ছে আরামসে, কিন্তু ডাক্তার বলে দিয়েছে নরম জিনিস খাওয়া, ওটাকে ওদের কোনো ইয়ে নেই, বাচ্চা কাচ্চা ওসব কি মানতে পারে। তাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে বলছে কোনো যন্ত্রণাই নেই, কোনো অসুবিধা হচ্ছে। হালেলুয়া, জয় যিশু। हालेलुया। मैं আসুন আমরা উঠে দাঁড়াবো আর परमेश्वर का आराधना करबो। ধন্যবাদ।